बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं दिल अली खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अपने इस नए वीलॉग के साथ ऑडियंस को मैं ये बताना चाहता हूं कि पिछले कुछ दिनों से कमेंट्स में और मैसेजेस में मुझसे ये पूछा जा रहा है कि मैंने इतने दिनों से वीलॉग या अपना प्रोग्राम क्यों नहीं किया। तो व्यूवर्स, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि मैं थोड़ा सा ट्रैवल में था और आजकल कोविड की क्राइसिस की वजह से आपको पता है कि कनेक्टिंग फ्लाइट्स का कितना ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से मैं प्रोग्राम कर नहीं सका। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासत में अपडेट्स और रेलेवेंसी और इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा होती हैं कि नई न्यूज़ के आने के साथ आपका रेलेवेंट होना इज़ नॉट अ बिग इशू। तो आज मैं जिस टॉपिक के बारे में गुफ्तगू करूंगा वो है एक मीम जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसके बारे में बहुत सी टिकटॉक की वीडियोज़ और दूसरी व्हाट्सएप पे ग्रुप्स पे मैसेजेस में फेसबुक के मैसेंजर्स पे और हर जगह पे मैं सुनता आया हूँ कि ये मेरी कार है, ये मैं हूँ और ये पार्टी हो रही है। तो मैंने सोचा कि इसको रिलेट किया जाए पाकिस्तान की सियासत के साथ कि जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि ये मैं हूँ, ये मेरी पार्टी पीटीआई है और पार्टी के अंदर मक्कारी हो रही है। सो इस बारे में हम गुफ्तगू करेंगे कि क्या मक्कारी हो रही है। लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को क्लिक करें ताकि आने वाले दिनों में इस किस्म की बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो व्यूअर्स, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, ये इमरान खान हैं, उनकी पार्टी पीटीआई और पार्टी के अंदर मक्कारी हो रही है। तो मक्कारी इस सेंस में हो रही है कि जो कि सेनेट के इलेक्शन आने वाले हैं कुछ दिनों में और जो सेनेट के इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके अंदर बहुत ज़्यादा ये शोर है। और स्पेशली उस चीज़ के बाद जब यूसुफ रज़ा गिलानी ने अपने नॉमिनेशन पेपर जमा करवाए इस्लामाबाद से और उनके राइट पे शाहिद खाकान अब्बासी और लेफ्ट पे राजा परवेज़ अशरफ जो कि एक्स प्राइम मिनिस्टर्स रहे हैं पाकिस्तान के, उनका साथ होना इस बात की निशानदेही है कि आखिर गेम कुछ बहुत ज़्यादा तगड़ी सी होने जा रही है। आसिफ जरदारी के आशीर्वाद से, नवाज शरीफ की सपोर्ट से और मौलाना फजलुर रहमान की सेंस से ये जो एक नया स्टेप लेने जा रहे हैं, उसके बाद अगर यूसुफ रज़ा गिलानी इस्लामाबाद से जीत जाते हैं, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस करंट सिनेरियो में, क्योंकि जनूबी पंजाब से जो लोग और स्पेशली उनका रख रखाव और लोगों के साथ मेल मिलाप इतना ज़्यादा था यूसुफ रज़ा गिलानी का और उनके फैमिली टर्म्स कुछ ऐसे हैं पाकिस्तान की बड़ी पॉलिटिकल फैमिलीज़ के साथ कि वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं जनूबी पंजाब से शुरू हो के और जीटी रोड की कुछ हलकों में और मियाँ वाली से ऊपर लिया और भक्खर वाली साइड पे भी उनका कुछ बहुत ज़्यादा रिलेशन है ऐसे लोगों के साथ। और जो पुराने लोग पीपल्स पार्टी के हैं जो पीटीआई में हैं, उनका भी कुछ ऐसा कनेक्शन है कि ये इस सीक्रेट राय शुमारी में इस 2.5 साल के दौर के बाद जो इमरान खान साहब से स्पेशली इख्तलाफात, क्योंकि सियासत में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है इन 2.5 सालों में कि इमरान खान साहब अब खुद एक्टिव होने जा रहे हैं। उन्होंने चौधरी से कांटेक्ट किया, उन्होंने बाकी लोगों से कांटेक्ट किया, अब वो खुद सियासत में आ रहे हैं। बट इट्स टू लेट नाउ आई थिंक कि हालात उस तरह नहीं कि स्पेशली उनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। तो इस सारी चीज़ के अंदर अभी जो प्रॉब्लम सामने आ रहा है वो ये है कि पीटीआई शायद इस्लामाबाद से सीट लूज़ करने जा रही है और किसी भी तरीके से इमरान खान साहब इसको बचाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये सीट लूज़ हो गई तो इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट उनकी गवर्नमेंट की स्ट्रेंथ पे पड़ेगा, जो कि पहले ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर सहारे पे है। और पीडीएम को एक नई जान मिलेगी इसके बाद, जिसके बाद शायद गवर्नमेंट में रहना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल हो जाए। क्योंकि आसिफ जरदारी जो चाल चलते हैं, जिसके बारे में उन्होंने बोला भी था कि जैसे मैंने मुशर्रफ को निकाला ऐसे मैं इमरान खान को निकालूंगा, और ये शायद उस तरफ एक कदम है, उस सियासत की तरफ बढ़ने में एक कदम है। लेकिन व्यूवर, जो सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि ये बात अगर मेरे जैसे यूट्यूबर्स, न्यूज़ रिपोर्टर्स और इन लोगों को मालूम है उनकी मौजूदगी में कि नुसरत जावेद ने इस बारे में कॉलम भी लिखा और उन्होंने ये बोला यूसुफ रज़ा गिलानी का मैदान में आना, बहुत ज़्यादा सीनियर जर्नलिस्ट है वो। तो उसके बाद पीटीआई के हलकों में ये गुफ्तगू बहुत ज़्यादा शुरू हो गई कि आखिर ये रीज़न क्या है, जिसके बाद कुछ सीनियर पॉलिटिशियन फवाद चौधरी जैसे जो कि बहुत ज़्यादा सेंस रखते हैं पॉलिटिक्स की, वो और कुछ और लोगों ने ये प्लान बनाना शुरू कर दिया कि किसी भी तरीके से जहांगीर तरीन को वापस लाया जाए। और इमरान खान साहब को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट भी बहाल हो गया है आपस में। और उसके बाद इमरान खान साहब ये बात जान चुके हैं कि पंजाब की गवर्नमेंट बनाने में भी जहांगीर तरीन का बहुत किरदार था और उससे पहले टिकटों की डिवीजन से पहले भी जहांगीर तरीन का बहुत करेक्टर था पीटीआई को स्ट्रॉन्ग करने में, और वो लोग भी पीटीआई के अंदर लेके आए। लेकिन करंट सिनेरियो में जहांगीर तरीन नाराज हैं, जिसका डायरेक्ट रिजल्ट सेनेट के इलेक्शन में होता नजर आ रहा है कि शायद इस्लामाबाद वाली सीट, जिसके बहुत ज़्यादा चांसेस है यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएं। और यही बात बावर कराने की कोशिश की गई है इमरान खान को। इमरान खान खुद एक्टिव हुए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि 2.5 सालों में उन्होंने अपने लोगों से कांटेक्ट नहीं रखा और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है अपने लोगों को मनाना। तो वायद जो ने उम्मीद की किरण इसी सूरत में नज़र आ रही है कि अगर जहांगीर तरीन वापस आएँ, किसी कमेटी का हिस्सा बने और स्पेशल पोजीशन लें और फिर से अपना जहाज़ निकालें और उन्हीं लोगों को वापस लाएं, तो इस तरीके से पार्टी की साख को बचाया जा सकता है।
لیکن ویورز ابھی تک جو یہ حالات ہیں، جہانگیر ترین اس موقع پہ واپس آنا نہیں چاہتے، اور اس سے بڑا اثر پچھلے دنوں جو کہ جنوبی پنجاب سے خرم لغاری کا گروپ سامنے آیا ہے. خرم لغاری اسی صورت میں سامنے آ رہے ہیں کہ ان کو بیکنگ ہے جہانگیر ترین کی، کیونکہ انہیں کی وجہ سے وہ آزاد الیکشن جیت کے آئے تھے، کیونکہ وہ الیکشن تو آزاد ہی لڑتے ہیں ہمیشہ سے. وہ الیکشن جیت کے آئے، جہانگیر ترین انہیں پارٹی میں لائے، اور اس کے بعد ابھی ان کی ہی سپورٹ سے جو ایک یہ گروپ بننے جا رہا ہے، شاید کہتے ہیں کہ یہ جہانگیر ترین کے رحم و کرم پر ہی چلنے والا گروپ ہے اور انہی کے اشاروں سے چلتا ہے. اس بات سے یہ چیز واضح ہوتی ہے کہ سینٹ کے الیکشن کے بعد اگلا جو میدان سجنے والا ہے وہ ہے پنجاب. پنجاب میں تبدیلی لائی جائے گی، اور تبدیلی لانے کے بعد میجر ہٹ کیا جائے گا وفاق کے اندر. اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ جیسے جہانگیر ترین پیش قدمی کر رہے ہیں سیکریٹلی، اسی طریقے سے آگے بڑھا جائے تو عمران خان کو بہت زیادہ ڈیمیج کیا جا سکتا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے پاس بھی یہ طریقہ ہے کہ وہ جب منانے پہ آئیں تو اپنے روٹھے دوستوں کو منا لیتے ہیں، اور اسی وجہ سے جہانگیر ترین سے ان کا واٹس ایپ پہ جو کانٹیکٹ بحال ہوا ہے، اس کے بعد وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ جہانگیر ترین دوبارہ سے ذمہ داریاں سنبھالیں اور پارٹی کو سپورٹ کریں کچھ اس طرح سے کہ پارٹی اس بھنور سے نکل آئے، اور یہ جو مشکل ٹائم ہے پارٹی پہ آیا اس کو کسی طریقے سے گزارا جا سکے. لیکن جہانگیر ترین بھی اور ان کے جو قریبی سپورٹر ہیں وہ نے یہی کہہ رہے ہیں، اسپیشلی جو ان کے بیٹے ہیں علی ترین، وہ کچھ بہت زیادہ ڈس ہارٹ ہیں عمران خان کے رویے سے، اور جس طرح کے پرابلم انہیں اپنی PSL کی فرنچائز کے ساتھ بھی دیکھنے میں آئے، جیسے کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے پولیٹیکلی تھوڑا سا کارنر کیا گیا ہے اسپانسرشپ میں اور باقی چیزوں میں. اس کے بعد وہ یہ نہیں چاہتے کہ وہ دوبارہ واپس آئیں PTI میں، اور اپنی وہ پوزیشن کو واضح کرنا چاہتے ہیں سلیکشن میں کہ ہم اپنی پاور کو اس طریقے سے منوائیں گے اور دکھائیں گے کہ ہم ایگزسٹ کرتے ہیں. لیکن ویورز ان سب چیزوں کے ساتھ اب PTI دن بدن اپنا زیادہ زور لگائے گی، اپنی زیادہ چیز سامنے رکھنے کی کوشش کرے گی. جس طرح اعظم سواتی، فواد چودھری اور یہ لوگ ایکٹیو ہو چکے ہیں، یہ پوری کوشش کریں گے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جہانگیر ترین کو واپس لائیں سسٹم کے اندر، پائپ لائن کے اندر، اور ان کو منایا جائے تاکہ اس مشکل وقت میں ہم اس ٹائم میں ان کی خدمات کو حاصل کر کے اس مشکل سے نکل آئیں. لیکن جو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اگر وہ واپس آ جاتے ہیں تو ویورز آپ میری اس ویڈیو کو سنبھال کے رکھیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر جہانگیر ترین واپس آ جاتے ہیں اس کھیل میں تو اس کے بہت زیادہ چانس ہے کہ PTI جتنی سیٹس ایکسپیکٹ کر رہی ہے PTI اس سے ایک سیٹ زیادہ لے جائے گی. ایون نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے کچھ ووٹس بھی PTI کے لوگوں کو پڑ جائیں گے، بشرطے کہ جہانگیر ترین واپس آ جائیں. اس وقت جہانگیر ترین ریس کے سب سے قیمتی کھلاڑی ہیں جن پہ کوششیں ہر جگہ سے کی جا رہی ہیں، اور اسپیشلی نون لیگ اور پیپلز پارٹی والے وہ صرف یہ چاہتے ہیں کہ جہانگیر ترین نیوٹرل رہیں، کیونکہ انہوں نے پوری کوشش کی جہانگیر ترین کو ساتھ میں لانے کی. اور لنڈن میں میاں نواز شریف اور جہانگیر ترین کی میٹنگ کروانے کی بھی بہت کوشش کی گئی ان کے 2 میوچل فرینڈ سے، لیکن وہ میٹنگ تو نہیں ہو سکی، جہانگیر ترین صاحب نہیں چاہتے تھے. لیکن اس کے بعد دونوں طرف سے برف ضرور پگھل گئی کہ شاید کسی طریقے سے بھی ان کے آپس میں اختلافات دور ہو سکتے ہیں آنے والے دنوں میں، اور وہی چیز جہانگیر ترین کو نیوٹرلائز کرنے کے لیے نواز شریف اور پیپلز پارٹی کے سپورٹر استعمال کر رہے ہیں. تو ان سب چیزوں کے بعد بہت زیادہ مشکل لگتا ہے جہانگیر ترین کا واپس آنا، لیکن سیاست میں کچھ حرف آخر ہوتا نہیں ہے، اور شاید آنے والے دنوں میں یہ کوشش کر کے جہانگیر ترین کو واپس لایا جائے اور پھر ایک طریقے سے نئی بساط بچھائی جائے شطرنج کی. تو آنے والے دنوں میں اس بارے میں ہم آپ کو آگاہ کریں گے. اگلے کچھ دنوں میں جہانگیر ترین کی پوزیشن واضح ہو جائے گی تو پھر ہم اس معاملے میں ڈسکس کریں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے اہل خانہ کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.